केवळ आणि केवळ या समाजाच्या हितासाठी भल्या खातीर आपले सगळे त्याग करून प्रत्येक माचेचेर प्रत्येक आंदोलनात सहभाग करणारे या शिक्षण संचालनालयाचे उपसंचालक डॉक्टर उदय गावकर, उपस्थित आशिल्ले सभागृहात सगळे मान्यवर, सगळे आमचे फुडारी, ज्या दिसापासून उठाचो जन्म झालो त्या दिसापासून ह्या संस्थेची कार्यप्रणाली काम ताणीन केल्लो संघर्ष, ताणीन झेलिल्ली संकट सातत्यान आपल्या व्हिडिओन कॅमेराबद्द करणारे सगळे म्हजे पत्रकार बंधू, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आणि उपस्थित म्हजे भाव भयणां, तुमकां परत एकदा मायमोगाचो नमस्कार. काणकोणची सभा तशी आक्रमक जाली, आक्रमक अशे तरेची जाली की बरेच आमचे बरोबर ते सदांच येणे वचणारे सुद्दां तेंचे काळजान सुद्दां थडकी. पण म्हजे काळीज घडटा, मी कोणेनो कांय भिवपाची गरज ना. जो पर्यंत गोविंदाच्या नसा नसा भितर तुमच्या सगळ्यांचो श्वास आसा, जो पर्यंत ह्या कुडीन भितर रक्ताचो एक एक थेंब आसा, तो पर्यंत कितले वादळ येऊ, संकट येऊ, कितले आमकां झेलचे पडले, तो पर्यंत गोविंद गावडे केन्नाच मुगी वचपाचे. काणकोणांनी बरीचशी आक्रमकता हाडली, कारण बरेचशे चक्रम जाल्ले आशिल्ले आणि त्यांची चक्र सध्या फिरपाक लागिल्ली आसात आणि 3.5 दिसांनी सगळी चक्रम उलटी सुरवात जावपाक लागिल्ली आसा. एक आमी झलक पयल्याच दिसा उठा जीके बीन दाखयलेली आसा. अजून बरेचशे काही गोष्टी जावपाचे आसा. हांव म्हणटलो भट आतांच नावपाक गेल्लो आसा. मुखार कार्य एकूण करपाची गरज आसा आणि तुमची उमेद, तुमचो विश्वास, तुमची ताकद, तुमची ती भावना, तुमच्या मनगडात आशिल्ली ती सगळी सळसळ जी रक्तवाहिनी जी आसा ते हेच सांगता. जाले ते खूप झाले, इनफ इज इनफ. सोसले खूप, आता सोसपाचे ना, आता कृती करून दाखोवपाची गरज आसा. आणि तुमच्या डोळ्यान, तुमच्या तोंडाचेर जर आमी पळयलो जाल्यार हे तेच सांगता. जशे विश्वासबाब गावडेन आणि आदरणीय प्रकाश भैप सरान सांगिल्ले आहा, अरे हो गोंय कोणी वसयलो, गोंय वसयलो भूमिपुत्रांनी. ज्यांच्या हाताक फोड आयले, रक्तबंबाळ झाले, ज्यांनी पिकास घेतले, कुदळ घेतली, खोरे घेतली, घण घेतले, कुडाळी घेतली, फरवती सुरू केल्यो, पण कोणाक भिले ना. घडी आमी आमच्या आजची जी तरणाटी पिढी जी आसा किंवा जे आज काही गोष्टी आमचे लागतात ते एकाचे आमच्या पूर्वजांचो इतिहास आज विसरले आसतले. इतिहास जो घडयता तो इतिहास केन्नाच विसरपाक शकना आणि इतिहास जो विसरता तो केन्नाच इतिहास घडोवपाक शकना. ही वस्तुस्थिती जावन आसा. इतिहास घडवणारे जे आसात पयली तांकां सगळे तन मन धन त्याच प्रमाणे खूबशे छिन्नी हातोडेचे खण सुचचे पडटा. इतिहास बरोवपाक खूब सोंपें आसा. काही जणांनी इतिहास खोटो बरयलो आणि म्हणूनच आज ते खोट्याच्या वाटेचेर आमकां चलपाक लायले आणि येदो व्हडलो रोठो आज आमी तयार केलो गोठ्यांक बसना. आणि म्हणूनच त्या सगळ्या बैलांक आणि म्हशीक हांव सांगपाक सोदतां की स्वाभिमानान जगात रे. आपल्या भुरग्यांचो अभिमान तांकां शिकयात. आपल्या भुरग्यांचो फुडार कितें आसतलो तो तेंचो पिड्यार करूं नाका. तुमच्या मस्तकान मारिल्ली सत्ता जी आसा पयली ती सत्तेचो थोडो तरी भान दवरियात, ताजी थोडी तरी मर्यादा उरतात, मर्यादा दवरयात अशी ह्या सभेंतल्यान हांव सगळ्यांक उलो मारतो. बरेचशे फावटी कितें जाता की आमचें भांगर आसता, भांगर. म्हाका दिसता ह्या सभागृहांत आयिल्लो प्रत्येक मनशान
केन्ना तरी भांगर घातिल्ले आसतले, पूण केन्ना तरी घातिल्ले आसतले, कारण जन्मतात आमच्या समाजान तरी तशी एक प्रथा आसा. एक आवय म्हणल्यार हांव आजी म्हणटलो, ती आपल्या नातवाक कितें तरी एक भांगराचें एक कितें तरी घालता. आवय घालता किंवा मामा सायडीच्यान कितें तरी घालता. ते भांगर जर करतलो जाल्यार ताका डिझायन आकार हे बरेचशे सोनार करता. आणि सोनार ज्या वेळाचेर करतात तेन्ना त्या वेळाचेर लोखणाच्या हातोडीन ताका आकार दिता. आणि जे हांवें उल्लेख केल्लो आशिल्लो कुराडी, कोयती, कुदळ, पिकास, हे सुद्धा आमच्या जिवना कडेन असणारे ज्यो वस्तू ज्यो आसात तेका सुद्धा लोखणाचेच घण घेवचे पडटात, आघात घेवचे पडटात, छिन्नी हातोडे सोंसचे पडटात. त्या वेळाचेर सहज भांगर त्या लोखणाक प्रश्न करता. कितें प्रश्न करता? ज्या वेळाचेर लोखणाचे घणाघात, छिन्नी हातोडेचे घाव म्हजेर पडटाले त्या वेळाचेर हांव कसलोच कांयच आवाज करिनाशिल्लो. परंतु ज्या वेळाचेर लोखणूच लोखणाचेर घाव घालताले त्या वेळाचेर तूं जोर जोरान आड्डेतालो, पावाळ करतालो. हे कितें? तर त्या लोखणान त्या भांगराक सुंदर अशें उत्तर दिलें. ताणें कितें सांगलें की भांगरा, तुजेर ते घणाचे जे घाव जे पडटाले, घाव तूं सोंसतालो, घाव तो घेतालो, ते तुजेर परकी मारताले, ताजेन तुजे कडेन कांयच नातें नाशिल्लें. पूण हांव जे आज जे घाव घेता, हांव जे आज हांव घाव जे सोंसता ते आपल्याच मनशाचे आशिल्ले, आणि म्हणून खूब दुःख दिसता, आणि म्हणूनच केन्ना केन्ना बोवाळ घालचो पडटा, बोवाळ मारचो पडटा, कारण तांकां जागे हाडपा खातीर. आणि म्हणून हांव म्हणटलो अजुनूय सुधारपाची गरज आसा. ना सुधारले ना, मस्ती जर हेजे मुखार जर चड चडली जाल्यार ती नशे देवपाची ताकद जर कोणा भितर जर आसा जाल्यार तुमच्या ह्या सगळ्या उठाच्या खणेगाच वाघाडी सारख्याच्या रक्ता भितर. एक उदाहरण तुमकां हांव सांगता. रामू काणकोणकाराचो हांगासर उल्लेख जालो, आणि म्हाका दिसता हांवूय रामा काणकोणकाराच्या खबरी गेल्लो आशिल्लो. घडी एखादो पयलो आमदार जावपाक शकता. म्हज्या उठा संस्थेन म्हजे बरोबर तांकां भेट दिवना, ताजी सविस्तर आपली विचारपूस केली. आणि तदनंतर त्याच पत्रकाराक उद्देश नासतना ताजे बरोबर पावणे 6 ते 6 वरां जाल्ली आशिल्ली. आणि त्या उठाच्या संस्थेन सांगले की फाल्यां आमी 11 वरांचेर आझाद मैदानाचेर ह्या हल्ल्याचो निशेध करपा खातीर जमपाक जाय. आणि तशी तरेची म्हाका दिसता गोवन वार्ता ह्या बारीकशा डिजिटल न्यूजाच्या माध्यमांतल्यान म्हजो एक बिचोलीचो आमचो एक खणेगाच कार्यकर्तो ताजे एक बातमी फ्लॅश जाली. पूण ह्या बातमीचे गंभीर एक आवाज बरेचशा राजकीय पक्षांनी घेतलो, आणि रातचे 10 वरांचेर व्हिडिओ काडले की फाल्यां आमकां आझाद मैदानाचेर जमपाक जाय. पण ते आझाद मैदानाचेर जमले खरे, बरे मोठे संख्येन उपस्थिती जाली. हांव तांचे खूप खूप मनापासून आभार व्यक्त करतलो की अनुसूचित जमातीचो एक मनशाचेर हल्लो जालो, आणि संपूर्ण गोंयचे राजकीय पक्ष आणि बिगर संस्था ज्यो आसात त्यो एकवटल्यो. पण बरेचशे पावटी बरेचशे लोक तो रामा काणकोणकार हो एक एसटी समाजाचो म्हणून बरेचशे उदो करता आसतना पळयतात. उदो करपाकूच जाय, ही ह्या समाजाचे एक नेतृत्व आसा, ही समाजाची एक ताकद जाण आसा. म्हणजे हो समाज कोणाक भिना हे ते सुद्धा मानपाक लागिल्ले आसात. आणि म्हणूनच तदनंतर हे सगळें जाले नंतर एक दुसरे दिसा 2 दिसा भितर जर मास्टर माइंड जर अरेस्ट जर करना जाल्यार गोंय बंद करतले अशे तरेचे त्या आझाद मैदाना वयल्यान इशारो दिलो. फाल्यांचो दुसरो सोमार
अजूनपर्यंत गोय बंद झालं ना. म्हणून जे दिसा उठान सांगले गोय बंद करतले 24 किलोमीटर बंद करपाची कापस्ता जर किलोमीटर आसा जाल्यार ती फक्त उठा आणि उठा संस्थे भितर आसा आणि हो इतिहास गवाय जावन आसा. ते पुलिसांचे हांव शब्द आज परत तुमच्या मुखार हांव मांडटलो. जो ज्या पुलिसांनी म्हाका गेले 2 महिने हांव जो जेलीन जो आशिल्लो तेज्या वेळार प्रत्येक मेळणारो पुलीस अधिकारी आसतलो, तो पुलिशेन काम करणारो कर्मचारी आसतलो, तो सांगतालो नाका रे बाबा आणि उठाच्या वाटेक वचपाक. आणि जे दिसा उठा अशे तरेचे परत प्रयत्न करतलो ते दिसा सुटी घालून आमकां जीव असल्यार आमी भीक मागून खातले. हे त्याच अधिकाऱ्यांचे हे उतर आशिल्ले. उठताना मी इतलेंच म्हणटलो आज ही बैठकीचो अर्थ फोंडा मतदारसंघान 4 मतदारसंघ आसात. ह्या 4 मतदारसंघान प्रत्येकाच्या घराघरान आमी भितर वतले. आज उठा संस्थेचेर बंदी कित्याक घातिल्ली आसा? गोमंतक गौडमराडा समाजाचेर बंदी घालून आज कितले दीस जाल्ले आसात. ती बंदी कित्याक उठोवपाचें धाडस सरकार करना आणि नवी संस्थेचेर निर्बंध घालपाची आशा जर कोणी केली आसत आणि केल्ली आसत जाल्यार आमकां कांय फरक पडना. उठा संस्था केन्नाच बरं पडपाना. कारण उठा संस्था प्रत्येकाच्या काळजान प्रत्येकाच्या घराघरान प्रत्येकाच्या चुली भितर आज पेटत आसा, धग पेटत आसा. हे सगळे चुली जर एकठांय जर जाल्यो जाल्यार व्हडले होमखण तयार जातले. पूण ह्या होमखणाच्या धगाक येवपा खातीर सुद्दां बरेचशे जाण भितले. ती परिस्थिती मात आमचेर तुमी आणू नाकात. ही सरळ शिटकावणी ह्या फर्मागुडेच्या ह्या देवचाराच्याच माथे वयल्यान आमी तुमकां दितात. त्या फर्मागुडेच्या म्हज्या गणपती गोपाळ गणपतीच्या माध्यमांतल्यान तुमी आमी तुमकां सांगपाक सोदतात. कोण ते 2-4 जाण जांकां स्वताची आवय आनी भुरगीं आपयल्यार एक बैठकीक येवपाक शकना हे एजंट जावन आसा. हे एजंट तेदे वेळाचेर मायनिंगाचो हांवें उल्लेख केल्लो आशिल्लो. तेदे वेळाचेर मायनिंगाचे त्याच भाटकारा कडेन किंवा मिनेरा कडेन सेटिंग करणारे हे लोक समाजाचे कितें बरें करतले? आमचे कडेन व्हिडिओ आसा, आमचे कडेन प्रूफ आसा. जे लोकांक प्रमोशन आशिल्ली, जे लोकांनी आपले फक्त स्वार्थ सोदिल्लो आसा ह्या लोकांक आमी सांगपाक सोदतात. आमी सुरवातीक तुमकां उमले घालतले, मागीर तुमकां आमी फोवले घालतले. आयकना फोवल्याक आनी उमल्याक मागीर देंवचार दाणे मारता पळय न्ही ते दाणे म्हाका दिसता तुमचेर पडपाचे आसा. घालपाक तयार आसात सगळे? अरे आमच्या घराक जर वाशे जर मोडून जर उडयताले जाल्यार घराचे वाशे नीट करपाची कापस्तां कोणा भितर जर ती आसा जाल्यार तुमच्या सगळ्या भितर आसात. हांव म्हणटलो अजुनी सुदारचे. गोठ्यांतले बैल आनी म्हशी तुमी जावच्यो न्ही. त्या गोठ्यांची पेणां खावचे पेक्षा स्वताच्या हिमतीर जोडिल्ले ते भुरग्याक तुमी दूद घालचें. त्या आवयक ते दूद पाचपाक लावचें. हेच म्हजो निर्वळीचो त्या सगळ्याक सांगणे आसा जे ह्या समाजाच्या कडेन वायट नदरेन पळयतले. आपल्या स्वार्था खातीर आपलेच तांबडे करपा खातीर कोणाक खूश करपाक जर आसा जाल्यार ताणें खूश अवश्य करचें. पूण मुखार हांव एकूच सांगता की खूश करता आसतना येणारी भावी पिढीचें पळयचें. आमी तुमच्या वाटेक केन्ना येवपाना. तुमी तुमचे झेंडोचे मुखार वचचे. जेणे वेळाचे झेंडे सगळे एकठांय जातले तसो आमचो शिगमो आसता. बांदोडकारालो शिगमो, सावडेकारालो शिगमो, पिरोळकारालो शिगमो, मडकयकारालो शिगमो, जशे घुडयो सगळे रच आमी अशे वेगळे वाटेन चलतात. त्या शिगम्याच्यो घुडयो एकठांय जातल्यो. भौसाचो हो शिगमो एकठांय जातलो आणि त्याची सुरुवात आयज जावन आसा. इतलें सावर हांव म्हजे 2 शब्द सोंपयता. देवान तुमकां सगळ्यांक बरे तरेची बळगी आनी आरोग्य प्राप्त करून दिवचें हें सांगता. देव बरें करूं. जय जय जय.
कोणाच्या वाटेक वसना आणि कोणाची वाट आडयना. आणि वाटेक जर गेले जाल्यार वाट हे लायतले हो परत 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 आम्ही सांगत आयिल्ले आसात. म्हणून अजून तरी शादूर जावचे. आणि या सगळ्याकडे जे आज आडमेळी जो आडटात, आडमेळी जो आडपाचो प्रयत्न करतात, तातूंत कृपा करून तुम्ही ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी करच्यो न्ही अशें नमळायेचें आव्हान या माचे वयल्यान हांव करपाक सोदतां. म्हाका याद जाता 1977 आमचे गोयचे एक फामाद लेखक आणि खास करून म्हाकाय त्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करपाचे भाग्य मेळिल्ले आसात. ते म्हणल्यारूच आदरणीय पुंडलीक नारायण नाईक. आमी सगळेच तांकां दादा म्हणटात. ताणे अच्छेव नावाचे एक नॉवेल बरयलेलें आशिल्लें 1977. हें नॉवेल कसलें? हें नॉवेल आशिल्लें गोंयच्या रेंपंट मायनिकेचेर जाल्ले अतिक्रमण. पूण तेदे वेळाचेर सर्वसामान्य म्हाका दिसता हांव तेन्ना फक्त 3 वर्सांचो आशिल्लो. म्हाकाय तेन्ना खबर नाशिल्लें. पूण जेदे वेळाचेर सामाजीक क्षेत्रांत आनी म्हज्या वाचनाची म्हाका गोडी लागली तेदे वेळाचेर अच्छेव ही जी कादंबरी जी आसा ही कादंबरी जेदे वेळाचेर मायनींग बंद पडलें तेदे वेळाचेर वाचपाची संदी मेळ्ळी. जवळ जवळ 85% ऑफ द गोवा 85% ऑफ द गोवा बिफोर 2012 हेंका मायनिंग म्हणल्यार कितें तर हे मोजक्या 4 जणांचे सगळे हे भाट साठ हे सगळे आता अशा तरेचे मनान एक विकनेस एक नेगेटिव्ह थॉट एक भरिल्लो आशिल्लो. ज्या वेळाचेर मायनिंगाचे प्रकरण उसून आयले आणि ह्यो मायनीचे मालकी हक्क जर कोणाक जर आसा जाल्यार ह्या गोंयचे जनतेची आसा अशी सर्वत्र कडेन दुरदूर कुतूहल जाले. त्या वेळाचेर लोकांक कळून दिसले की हेच आमच्या जमनीचेर अतिक्रमण करता, आमच्या जमनी वयल्यान मीन काडटात आणि आमकांच शापद सांगतात, आमचेरूच राज्य करतात अशा तरेच्यो चर्चा प्रत्येक ग्रामीणांतल्या भागांत जाली. त्या दिसा पासून आज पर्यंत मायनिंग म्हणटा तें आज सुरू जावन आशिल्लें, सुरू जाल्लें ना. म्हाका संदर्भ इतल्याच खातीर करपाक जाय की ह्याच लेखकान मायनिंगाचो अतिक्रमण मुखार गेल्या नंतर कितें जावपाक शकता हें 1977 आपल्या कादंबरींतल्यान अच्छेव्या माध्यमांतल्यान मांडिल्लें आशिल्लें. हय, हांव आज मुख्य मुद्द्या कडेन येता जो मुद्दो आमचे प्रकाश बाब बेळीप आनी विश्वास बाब गावडेन सहज हात लायलो. दोतोर काशीनाथ जल्मी सदांच म्हणटालो की समाजकारण आणि राजकारण हे एकाच नाण्याच्यो 2 बाजू आसात. आणि 2 जर बाजू जर एक बरोबर जर गेले ना जाल्यार नाण्याचो कणकण असो आवाज जावपाक शकना. आता आमी बरेचशे जाण पळयतात, उलयता आसतना आयकतात, अरे ते राजकारण करतात. सुरवात जेन्ना उठाचे नेटान काम सुरू जाल्ले आशिल्ले पयलीं तेन्ना हेच सगळे काही गोष्टी म्हणटाले. आणि त्या वेळाचेर 20 वर्सां पयलीं ज्या उठा कडेन म्हजो संबंध आशिल्लो त्या वेळाचेर हांव सांगतालो की जो पर्यंत राजकीय ताकद ह्या समाजाच्या हाता भितर ना तो पर्यंत ह्या समाजाची उदरगत केन्ना जावपाक शकना. हे फाटले 20 ते 22 वर्सां पयलू ह्याच गोविंदान म्हणिल्लें वाक्य आसा. मागीर राजकारण कोणी करपाचें धरलें. जे लोकांनी ह्या मातयेचेर केन्ना शेतां वाटान कुदळूच चलयले ना, नांगरूच चलयले ना, ज्या दोंगर किंवा हे आमचे व्हडले व्हडले आमी बांद बांदलेले त्या लोकांचो कांय आस्पाव ना. ज्या लोकांनी फक्त आमचे जाणटेल्यांचे आमच्या पणज्याचे आमटे घेवन आज हे सगळे आपले जमनी आपल्या नांवाचेर करून खेळाले त्या लोकांनी राजकारण करतले आणि त्या लोकांच्या धांवडे गुलामगिरीत आमी रावतले. अरे ह्या गुलामगिरीच्या नरकांतल्यान जर आमकां भायर जर सरपाची गरज आसा जाल्यार आज विचार करपाची गरज आसा की आमी हें फुडें सुद्धा राजकारण करतले 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 म्हण आमी राजकारण.
समाजकारण आणि राजकारण ही एकाच नाण्याचे दोन बाजू असतात ही सांगपाच्याच वेळ आयली. अरे जे लोक केले 2% लोक असतात हे लोक आमचेर फक्त तरी चलयतले म्हणजे आमचो जो विचार आमचो गिन्यान जो आसा आमची बुद्धिमत्ता जी आसा आम्ही केलो काबाड कष्ट जो आसा त्यांच्या आवडीक आम्ही मानतले किंवा ताणीन दिल्लो काही गोष्टी जे नियम जे असतात ते आमच्या लागतले आम्ही खपून घेतले. आज ते पदेरू गेले ते पावई गेले. आज आमकां स्वताची वळख निर्माण करपाची गरज आणि म्हणूनच आमचे सदांच पयलीं व्याख्या आसताली. कितें म्हणून व्याख्या आसताली की आमी तालुक्याचेर बैठक आसतली पूण आज आमची व्याख्या बदलपाची गरज आसा. ती म्हळ्यार प्रत्येक मतदार संघान आमी वतले मतदार संघ आमी टार्गेट करतले. जो कोण या समाजाच्या वाटेक येतलो आणि जो कोण या समाजाच्या विरोधात काही गोष्टी उलोवपाचो प्रयत्न करतलो तांकां आमी घरची वाट दाखयतले म्हळ्यार दाखयतले इतली ताकद ह्या फुड्याक निर्माण करपाची आपत्कारण. म्हज्या भावांनो म्हज्या भयणींनो तकलेन बऱ्योचश्यो काही गोष्टी आसात पूण ह्या खेळाच्या वेळाचेर हांव त्यो जग जाहीर मांडपाक शकना. परंतु 2 दिसा पयलो म्हजो एक हेडो नाशिल्लो प्रुडंटाचेर आमचो विवेक बाब प्रभू हांणी म्हाका निमंत्रण दिल्लें आशिल्लें आनी तें म्हाका दिसता तो हेडोय जाल्लो पूण तातूंत भितर हांवें एक स्टेटमेंट आनी केल्लो आशिल्लो. म्हाका जो एंकर जो आसा ताणें सुद्दां प्रश्न करिल्लो असो तूं भयानक स्टेटमेंट करता. अरे आमी देवचाराच्या वाटेचेर चडणारे लोक जावन आसा. देवचाराच्या चुडयेचे उजवाडान वाट चडणारो होच तो गोविंद गवळी आसा. आमकां देवचाराची वाट कोणी दाखोवपाची गरज ना. आमी देवचाराक आमी वाटेचेर ताणी दाखयल्या चुट्टेंचेर ताणी मारिल्ल्या गाण्याच्या आवाजाचेर आमी आमचे मार्गक्रमण केल्ले आसा. म्हणून हांव सांगता येणारो काळ सांगतलो हे लोकांनी आमच्या समाजाचो कसो सौदो केल्लो आसा. आमच्या समाजाक कसो तरेचो बट्ट्याबोळ करपाचो प्रयत्न जो केल्लो आसा तो येणारो काळ तुमकां दाखयतलो आनी काळ तुमकां सांगतलो. पूण हांव एकूच गोश्ट तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदता कोणाक भिवपाची गरज ना. अरे आमी फातराक सुद्दां पाजर फोडणारे होच तो आदी समाज आदिवासी समाज. आमी जर शेतां बाटां कसपाचो जर बंद जर केले जाल्यार पोटां उपासमारी पाळी येतली. संपूर्ण देशाचे शेतकरी कण्यान जर बंद जर केले आपले पुरते जर निर्माण जर केले जाल्यार हो आज म्हणूनच भारतान भितर त्या शेतकऱ्याक मान आसा सन्मान आसा. त्यांचो ताट कोणो जो आसा तो त्या उत्कंठेन आज उरपाक जाय. म्हणून आमी शेतकरी कष्टकरी समाजा खातीर ह्या उठा संस्थेन फक्त आदिवासी समाजा खातीर ना की चिड्डिल्ल्या मांडिल्ल्या शेतकऱ्यांनी खास करून माझ्या गोंयच्या भूमिपुत्रा खातीर सदांच आवाज उठयलेलो आसा. आणि हे जे पावलो पावले उदाहरण आमी आज दीत आसात आणि लोक आमच्या पासून आज फायदो घेत आसात. आमी म्हणून अशें म्हणटात की देणाऱ्याने घेत जावे आणि घेणाऱ्याने घेत जावे देणाऱ्याने देत जावे. तातूंत जी तंतोतंत ही जी कविता जर लागू जर कोणाक जर लाग जाता जाल्यार म्हाका दिसता त्या उठा संस्थेक जाता. कारण आज पर्यंत उठान लोकां खातीर दिल्लें आसा. लोकांचे बरें जावचे अशें म्हणटा आनी सातत्यान काबाड कश्ट केल्लो आसात. प्रामाणीकपणान आज त्या त्या लोकां कडेन त्या त्या भाडकारां कडेन राविल्ले आसात. पण बरेचशा भाडकारांनी ह्या संस्थेच्या ज्या लोकांचेर आज अन्याय केल्लो आसा ते अन्याय विरुद्ध आज पेटोवन उठपाची गरज आसा. अवघे 1.5-2 महिने 1.5-2 वर्ष काही गोष्टी आमकां थोडोसो तकलेन आज आमकां काम करपाचें आसा. आनी हांव सदांच म्हणटा की जो मनीस पांयांनी चलता तो फक्त अंतर कापता अंतर काडटा आनी जो मनीस तकलेन चलतलो तो ध्येया पर्यंत गाठतलो. आनी म्हाका दिसता ध्येय आमचें वेगळें आसा. त्या ध्येय साधपा खातीर आज अशे तरेच्यो सभा प्रत्येक मतदार संघांनी जातले. कोण आमचे बरोबर येतले कोण आमचे बरोबर येवपाना आमकां कांयच फरक पडले ना.
पण तुमच्या विश्वासाच्या बळाचेर तुमच्या कापस्तदीच्या आणि येणाऱ्या भावी पिढीक जर कितें जर करून दवरपाक जर जाय, ह्या समाजाच्या वाटेक कोण जर मुखार जर येवपाक जर जाता जाल्यार आज ह्या संपूर्ण गोंयचो आदिवासी समाजान, एकंदरीत बहुजन समाजान, म्हणजे शेतकरी कष्टकरी समाजान आज एकठावपाची गरज आसा आणि ही सुरवात आज उठा संस्था करता. आणि म्हणूनच हांव मागतलो, आज ज्या तरेन तुम्ही उदंड असो प्रतिसाद दिल्लो आसा, तो प्रतिसाद हेजे नंतर सुद्धा असोच मुखार आसतलो अशें हांव सदांच सांगता. हांव म्हणटा की कोणाचे कट्टर समर्थक किंवा तुम्ही कार्यकर्ते जावात, कोणाचे तुम्ही कट्टर समर्थक तुम्ही कार्यकर्ते तुम्ही जावात, कोणी घरचे स्वतःचे घरचे मत बरेचशे करते धरते तुम्ही जावप हे तितलेच महत्वाचे आसा. तुमचे घर म्हणल्यार उठा, ज्या उठा संस्थेन आज बरेचशे जाणांक आसरो दिल्लो आसा, आधार दिल्लो आसा, शिक्षणाच्या बळाचेर दिल्लो आसा, आसऱ्याच्या बळाचेर दिल्लो आसा, सगळ्या क्षेत्रांत दिल्लो आसा. आणि म्हणूनच उठा हे आमचे तुमचे सगळ्यांचे घर जावन आसा. आणि त्या घरा कडेन वाकडी नजर पळयलेल्या मनशाची नजर खेचून काडपाची, खोचून काडपाची धमक जर कोणा भितर ती आसतली तर तुमच्या सगळ्यांच्या वागा आणि वागिणी सारख्या सरळ अशा एका कार्यकर्त्या भितर आसतले. तशे तरेचे कार्यकर्ते आज आमकां निर्माण करपाची गरज आसा. आमी